आपरम्भस्तम्भभुजाटा सद्गुरुतं नमस्तुते जगजनी मां लक्ष्मण चरण कोटि कोटि प्रणाम जुगाचार्य शिशि बर्धन चरण तले कोटि कोटि प्रणाम शिशि आचार्य चरण तले कोटि कोटि प्रणाम अग्रणी उपस्थित ऋतिक देवता मंडली ठाकुरंकर पुत्र पंजा भाई कवि भाई माने गुरु भाई माने माँ माने कोने कोने पिला माने एवं अन्य सज्जन मंडली समस्त मोर राय जय गुरु। आज सत्संगर ये जो ठाकुरंकर 137तम जन्म महोत्सव आसर प्रति वर्ष भली ए वर्ष आमर सहप्रतिनिधि गुरु आगत नटवर ओझांकर तत्वावधान यही कालिका नुआपाड़ार शरत भाई इत्यादि समस्त लगी एवं माँ माने एवं इति समस्त मिसी जे उत्सव आसर को आज साफल्यमण्डित कर परम पिता चरण तो एकांत प्रार्थना करी से सुस्थ रहतु शांति स्वस्ति लाभ करूँ एवं ठाकुर मठार बसई आहरी आहरी आगे चलतु प्रति वर्ष एवं उत्सव चालू आम मैंने उपभोग करूँ एवं परम पिता रमी आशीर्वाद समस्त लाभ करूँ यही से चरण एकांत प्रार्थना। आमर सम्मुख अच्छा विपिन भाई सहप्रतिनिधि समस्ते जानते ये से आम आकर्षण आसि ठाकुर कथा कहे मु अल्प समय नहीं रही बहुत आलोचना होती बहुत कथा आम आम आज जो रस पाई समस्त एकाठी होता मूल अच्छा श्री ठाकुर जहाँ पाई आम धन्य होचु आज आनंद होचु तांकर उद्देश्य ही आम पागल होकर केते जगार केते कोट छुट्टी आसीचु जदि आखि बुले आम चाहूँ जे बहुत लोक रही जाते आसी पारना से ठाकुर शिष्य से समांतर ग्रहण कर बुझी ना हरिनाम कि रस अच्छी पान करा लोक सीना जानूँ से बुझी ना मो जीवन यही बेसी दिन नुहे बोधे 17-18 दिन तलर घटना गोटे कहि सत्संग भुवनेश्वर थिला मोर गोटे परिवार डाकी जाइली सरापर से ओभरसीयर दीक्षा ने दीक्षा सरीगला से घर को चलिए हिल क्वार्टर पाखे मुझे प्रसाद खाई सारे आनंद प्रसाद खाई सारे खाई सारापर जो कागज पत्र नहीं गई सब घिनिक पड़े कहला आज्ञा या फेरी नि सब कागज पत्र फेरी नि घरे कई राजी ना किसी ना मैंने जाकि वाइफ पाखे पहुंची से चाहिए फेरी नि आश्चर्य कथा मु कौन फेरी नुई मु तो आपको किसी देनी ना आप मत दीक्षा देले मुझे दीक्षा तो मुझे ना किए कहला मुझे दीक्षा देली बेकर गोटे कौन मरली जान ना गोटे एडे बड़ निश्चय कौन बेकर गल सिकेड़ थे ठाकुर थे पांजा अर्थात ठाकुर दीक्षा दूसरे दीक्षा दे ठाकुर आप फेर फेरबे ना मत तो फेरी पारे ना कि कथा आम चाहून न बोली फेर चाहूँ फेरबार नियम किसी ना अच्छी ना कौन नियम अच्छी फेरबार पुणी कौन अवस्था जी देती सी चाहिए फेरी नहीं पारती पाखे कमी पहुँचब मुझे बाट कही ये पहुँचब ना कौन से बाट मुझे तुम्हें कौन तुम शिक्षित लोक सब तो जान पूरा मोबाइल बजेदेल प्रार्थना बेला बोलीदेल मो आगे सब कल मोबाइल देखी सारे सब नहीं बंद पट मुझे कौन कहली तुम कर ना आप कहले जे आज उपरओली संध्या पूर्व ठाकुर को बसैया फटे नहीं बसईदेव फूल टे दब प्रार्थनाटा मोबाइल बजेदेव गए शुणव शुणी सारापर शोला पूर्व नाम 10 मिनट 15 मिनट हो जी पार नाम टे कर नामटा कर सका उठिक भोग दब जोटा इष्ट को दब मुझे बेस पर पहुँचार बाट मुझे या कर ना केते दिन मिनट करा पड़ो उत्तर केमी पाइबी अंतर पके मुझे 5 दिन करना 5 दिन पर मत फोन कर कौन से कहले मुझे जानी इच साउंड इज टू मी ठाकुर कहते ठाकुर कहते इच साउंड इज टू मी बिकज आई एम साउंड सब कथा पहुँचे आम से बाटे रखिले तो तार कुछ नहीं आलो जल तो शिक्षित लोक मुझे तुम कौन कह बुढ़ा लोक तुम कौन कह गला गला मुझे चलीगली दिने गला 2 दिन गला बुधवार होता है बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चतुर्थ दिन मत फोन करे फोन धरली मुझे कौन है हाल चाल कौन है ना आज्ञा भूल ना कौन भूल ना जो मालटा देले
এটা এতে অসল মাল, এতে সুন্দর মাল, ୟାକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ସେ ବି ଆଗରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ, କହିଲା ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ କଲେଣି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାମଟା ପାଇଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରସ ପାଇଛୁ, ପିଇଲେ ତ ଜାଣିବି। ମଧୁକୁ ଦେଖିକିରି କେହି ତ ମଧୁ ହଅନ୍ତିନି, ନିଶା କାହାକୁ ଧରିଛି? ମଧୁକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶା ହୁଏ କାହାକୁ? ହୁଏ ନା। ମଦ ପିଇଲେ ନିଶା ହୁଏ। ତେଣୁ ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, କହିଲା ଆମେ ତ କାହାରି ଘରକୁ ଯାଉନୁ, କାହାରି କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାହିଁଛୁ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜି ପଢ଼ିବାକୁ ନ ଚାହିଁଲା, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତ? ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆମେ ଜୋର କରି ଜବରଦସ୍ତ କରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ପଠେଇ ଅମୁକ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲା ପରେ, ଆକାନ୍ତ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ତାର ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏତିକି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଟା କରୁନି, ଆଉ ସେଟା ଦେଲାନି, ଆଉ ସେଟା ଇଷ୍ଟପତି ଦେଲାନି, ଆଉ ତାର କ'ଣ ଯିବ? ସେଟା ଫେରିଦେଲା, ସେ ନେଉନି, ଏଇଭଳି ବାହୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କି ମଜା ଅଛି? ଖାଲି ମଜା ନାହିଁ, ଖାଲି ମଜା ନାହିଁ। ମୁଁ କରିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋର ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଆଗଲା ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନା। आज का होगा, कल का होगा, ये तो अज्ञान ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାଟ କଢ଼ି ନେଇଯିବେ। କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ରଖିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଥା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରୀତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥାଏ, ଆମ ଘରୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲୋକ କିଛି ନେଇକରି ଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବୁଲି ବୁଲିକରି 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରଟି ଅଳ୍ପରେ ସାରି ଦେଉଛି। ସାଇକେଲରେ ଯିବା ସମୟ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ପାରି ହେଇକିରି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି। ସେ ରୋଡ଼ର ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟ୍ରକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ମୋ ପଛରେ 4-5ଟା ସାଇକେଲ ଅଛି। ମୁଁ ମନରେ ହଇଲି ଏଇଠି ପେଟେଟେ ଜୋର ମାରିକିରି ପଳେଇବି, ଆଉ ସବୁ ପଳେଇଲା ପରେ କାଳେ ଗାଡ଼ି ଫେରି ସବୁ ପଳେଇବି, ଦେଖାଯାଉନି ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପେଟେଟାକୁ ମାରେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଛି, କିଛି ଜାଣିନି, ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ମୋ ସାଇକେଲ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ଏତେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ପଛକୁ ମୋ ଚକ ଗଡ଼ି ଆସିଲା ସାଇକେଲ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ତୁମ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପଛକୁ ଆସୁଛି? ହଠାତ୍ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବସ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପେପାରରେ ଯାଉଥିଲି, ପେଡାଲ ମାରିକିରି ଜୋରରେ ଯାଉଥିଲି, ସେ ବସ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁନି। ବହୁତ ଟିକେ କହିଛି ମଧ୍ୟ, ଏକଥା କହିଛି ବି, କେତେ କହିଛି ଉତ୍ସବରେ କିଛି କହିନି ଯଦି ହଉ, କେତେ କେତେ ଗାଁରେ କହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ ଆମ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଆସେ, ପରିବାର ବି କ୍ଷୋଭ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ କାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଲା। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟେ 40ରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲି ଈଶ୍ୱର ପନ୍ଦରକୁ, ଦୀକ୍ଷା କିଛି ଅଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରେ ନା, ଗଡ଼ିଆ ଯଦି ଗୋଡ଼ି ହେଲା, ମାଛ ନ ମଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ହେଲା? ମାଛ ମରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି ନା। ଦୀକ୍ଷାଟା ଖୋଜେ, କାରଣ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ 12-13 ବର୍ଷ ଟିକେଟ ଆଣି ପିଲାଟି ବସିଲା। କୋଉଥିରେ ପଢ଼ୁଛୁ ନା? ଅଷ୍ଟମରେ। ମୁଁ ହଉ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଛି, ହବ ଆସୁ ବସୁ। ନାମ ଦେଇଦେଲି, ନାମ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ଖାଇନି, ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚି କହିଲା କାନ୍ଦିକିରି, କହିଲା ଆପଣ କ'ଣ ନାମ ଦେଲେ? ମୋର ବାପା ଫିର୍ ଫୁଡ଼କି ପିଠା ଖାଲି ମୋତେ ଲାଗେ, ତୋର ଅମୁକରୁ ସମୁକରୁ ତୋର ଲାଳ ଛାଡ଼ିନି, ତୁ ନବୁ ଦୀକ୍ଷା, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ଯାକ ଫେରି ଦିଏଛୁ। ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟେ କାଳ ବସିକି ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିପାରିବୁ ତୁ? ପଇସା କିଛି ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆଠଣା ପଇସା ଆଠାଣି ପାଇବୁ ତୁ? ନା ଆଠାଣି କାହିଁକି, ମୁଁ ଟଙ୍କେ ଦେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ 1 ଟଙ୍କା ଥୋଇବୁ, ମାସ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ପନ୍ତକୁ ଦେଇବୁ, ଏଠି କର। ବୁଝେଇଦେଲି, ସେ ରାଜି ହେଲା, କରିବୁ।
तापर करोना पर प्रथम सत्संग मोर से गाँव पड़ा आउ गोटे घरे पड़ा सत्संग चली थाए ये सत्संग जो मुझे ध्वनि देली से समस्त पार्टी कले जे खसी पड़ा बोली दी मोहला उपरू से टोकाटा खसी पड़ा पड़गला नोटे सत पूरा पड़गला विकली समस्त दौड़े मुझे बसिक से बसी पड़ी बसी पड़ी ठाकुर को नाम कर मन भावी बोधुए ए गाँ आसवा मोर यहाँ शेष हम शेष हो आवाज करी कहीं से पिला थर आज नथा दीक्षा करदेली दीक्षा नाम नहीं गला इले बाप माँ मत आसी धरवे तू ये नाम देल तो से सत्संग आसला एटा प्राण चलीगला जहाँ तुम्हें कर रख मार मु ना कर पिला दौड़ी दौड़ी आसिक मो पादटा धरी पकई मत कहते आपण मत आज रक्षा करदे कौन रक्षा कले मुझे ना मुझे छात पर खसी पड़ी से पूरा आपण हाथ देखी मुझे पड़ी आपण हाथ देखी मुझे हाथ में पड़ी जाऊ आनंद लगिला जाऊ गोटे पिलार जीवन ठाकुर रहीगला आनंद में खाइली आनंद बजार सला पर बाप माँ खबर पाइक पलि आसिले पलि आसी कहले जहाँ को देकर मो पिला को रक्षा कर आमटी हिंकी दीक्षा दियो तेणु जो पक्षे सी से पक्षर विजय सुनिश्चित जदि आम धरीचु आमर प्रति ये निष्ठा भल पाया अच्छी आगे जातु भाभी देखु केते दूर मुझे बोली पछे पड़े से एक डाक एक करी यही नाम को स्मरण करी से बर्ता कहले आम की जदि किए बोले देखा क्या कहीं नहीं बोली मुझे नाम करने आम नाम करूनी बोली प्लावन आम भर हुए आप नाम करूँ नाम रोल जानतु एवं देखु से कमी जागी से आमर अंतर भितर जागी उठे ताले आम सुख रही शांति रही एवं आमरी कथार आमरी स्पर्श ये सृष्टि सुंदर हो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् होते वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्।